Hello, in this video, we are going to learn hortatory exposition text. What is hortatory exposition text? Hortatory exposition is a type of text that exists to invite the reader to do something or make them think about certain things that ultimately they agree with the statement. Jadi, teks hortatory exposition adalah jenis teks yang berusaha mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu atau membuat mereka berpikir tentang perubahan tertentu yang pada akhirnya mereka menyetujui pernyataan tersebut. Next is social function. The function of this text is to convince others of a particular opinion or action, accompanied by information that support the argument presented. Fungsi teks ini adalah untuk meyakinkan orang lain tentang pendapat atau tindakan tertentu disertai informasi yang mendukung argumen yang disampaikan. Now, let's see the generic structure of hortatory exposition text. First is introduction or thesis. Introduces the topic or problem to be discussed and present the author's opinion on the problem. Jadi, tesis digunakan untuk memperkenalkan topik atau permasalahan yang akan dibahas dan menyajikan pendapat penulis tentang masalah tersebut. Bagian ini harus memberikan beberapa informasi latar belakang tentang topik dan menyatakan mengapa topik tersebut perlu dibahas. Second is argument. Contains argument in favor of the author's state opinion and why certain action should be taken. Nah, sedangkan argumen berisi argumen-argumen yang mendukung pernyataan pendapat penulis dan mengapa tindakan tertentu harus dilakukan. The last is recommendation. It usually includes recommendation on advice that tell people what they should do about the issue being discussed. Jadi, biasanya bagian ini mencakup rekomendasi tentang nasihat yang memberitahu orang-orang apa yang harus mereka lakukan tentang masalah yang sedang dibahas. Language features of hortatory exposition text are: first, simple present tense. Simple present tense is a tense used to describe regular, routine, or habitual events that continue to occur daily as well as current events. Jadi, simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, rutinitas, ataupun kebiasaan yang terjadi sehari-hari maupun peristiwa yang sedang terjadi. Simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu noun sentence dan verb sentence. Noun sentence memiliki rumus subject plus to be plus noun or adjective or adverb plus complement. To be yang digunakan di dalam noun sentence ada tiga, yaitu am, is, are. For example, she is a teacher. Sedangkan verb sentence memiliki rumus subject plus verb 1 dengan penambahan s, is, ataupun is, plus object plus complement. For example, he write a letter. Di dalam verb sentence terdapat aturan dalam penambahan is, s, ataupun is. Is ditambahkan ketika sebuah kata berakhiran huruf ch, sh, ss, x, atau o. Contohnya seperti wash menjadi washes. Selanjutnya, is. Is ditambahkan ketika sebuah kata berakhiran huruf y atau y. Contohnya seperti fly menjadi flies. Dan yang terakhir, penggunaan s. S ditambahkan ke seluruh kata kecuali yang telah disebutkan tadi. Contohnya seperti walk menjadi walks. Second is connective words. Connective words are connecting words that function to connect between one sentence with another, as well as between one paragraph and the next. For example, first, second, moreover, dan masih banyak contoh yang lain. There is action verb. Action verb is a type of verb to express an action or activity that is visible and can be seen by others. Jadi, action verb adalah kata kerja untuk mengekspresikan suatu tindakan atau aktivitas yang terlihat dan dapat dilihat oleh orang lain. Contohnya seperti ask, tell, argue, and implement. Next, abstract noun is word which names something that you cannot see, hear, touch, smell, or taste. Jadi, abstract noun adalah kata yang menamai sesuatu yang tidak dapat dilihat, dengar, sentuh, cium, atau rasakan. Example consideration, belief,
parenthood. The last is modal verb. Modal verb is a verb that used to express ability, possibility, permission, or obligation. For example, can, should, could, have to, dan masih banyak contoh yang lain. Can dapat digunakan untuk menyatakan kesanggupan atau ability, contohnya I can swim. Dapat digunakan untuk meminta izin atau permission, contohnya can I borrow your pen. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk menyatakan kemungkinan atau opportunity. For example, he can be ill. Should digunakan untuk menyatakan anjuran atau advisability. Example, you should watch this movie. Yang kedua digunakan untuk menyatakan kewajiban atau obligatory. For example, he should come to take the test on time. Dan yang terakhir digunakan untuk menyatakan kesimpulan yang sudah jelas. For example, she stopped smoking for years. She should be healthy. Could. Could digunakan yang pertama untuk past tense of can. Example, Alia could sing a song when she was young. Yang kedua digunakan untuk politely request. Contohnya, could you help me now? Yang terakhir digunakan untuk possibility. Example, he could be at home now, but he usually plays basketball. Differences between hortatory and analytical text. Hortatory exposition text is made to influence readers to agree with the author's opinion and can act in accordance with the content of the writing. Jadi, hortatory exposition teks dibuat untuk mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pendapat penulis dan dapat bertindak sesuai dengan isi tulisan. While analytical exposition text is made to provide information to the reader about an event and the author's opinion about the event. Sedangkan teks eksposisi analitis dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu peristiwa dan pendapat penulis tentang peristiwa tersebut. Next, let's see the example of hortatory exposition text. The bad impact of using plastic bag. In the first paragraph contains the thesis. Jadi di paragraf pertama berisi tesis yang memperkenalkan topik yang dibahas. Next, in the second paragraph contains the first arguments. Nah, di paragraf kedua berisi argumen pertama. Next, in the third paragraph contains the second arguments. Selanjutnya, di paragraf ketiga berisi argumen kedua. And in the last paragraph contains the recommendation. Nah, sedangkan di paragraf terakhir berisi mengenai rekomendasi. Next is example of linguistic characteristics contained in the bad impact of using plastic bag. First is tenses. The example of tenses are: plastic bags are so bad for the environment, and therefore there are good reasons why we should ban plastic bags. They are also filled with toxic, harmful chemicals that include estrogen-like substances. Next is the example of modal verb. Why we should ban plastic bags. A hormonal imbalance that can have serious effects on our health. Next is the example of connectives. The example of using connective words in text is another. Next is the example of action verb. You use plastic bags when you go shopping. It is not just that plastic bags are contributing to climate change. The last is the example of abstract noun. There are natural and qualities. Now, I hope you can understand better. Okay, that's all our explanation about hortatory exposition text. Thank you for your attention and see you. Have a nice day.